हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन अली याकूब। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड अरब इमारात की। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले जब फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों को लेकर बहुत सारी बात हुई और उस बीच जब जो फ्रांस के सदर हैं इमानुएल मैक्रोन, जब उन्होंने कहा था कि इस्लाम जो है एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और इस्लाम में हमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है, हमें इस्लाम को मॉडरेट बनाने की ज़रूरत है ताकि बाकी दुनिया के साथ वो हम आहंग हो सके। तो ऐसे में पूरी मुस्लिम दुनिया में और प्रतिक्रिया आई थी। बहुत सारे मुसलमानों ने कहा था कि ये गलत बयान है, ऐसा नहीं देना चाहिए, इस्लाम किसी बहरान का शिकार नहीं है। लेकिन उसी वक्त आपने ये भी देखा होगा कि यूएई के जो एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर हैं अनवर करकाश, उन्होंने किसी हद तक मैक्रोन को सपोर्ट किया था। यूएई जो है वो मैक्रोन के साथ खड़ा हो गया और सब लोग ये कह रहे थे कि इतना सेंसिटिव इशू, यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों के ताल्लुक से इतना सेंसिटिव इशू, और यूएई बजाय इसके कि वो फ्रांस से एहतजाज करता, फ्रांस के साथ खड़ा हो गया है। लेकिन अब यूएई जो कुछ आगे करने जा रहा है और कर चुका है, जिन चीज़ों की इजाज़त दे चुका, अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यानी यूएई ने अब इस बात की इजाज़त दे दी है कि यूएई के अंदर कोई भी शख्स शराब पी सकता है, बस उसकी उम्र जो है वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप, यानी बगैर शादी के आप किसी भी खातून के साथ कहीं भी रह सकते हैं, आप उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसको इस्लाम में जो है आप कहते हैं कि जहाँ गैर महरम हो, यानी ऐसे ख़वातीन के साथ जिनसे शादी मुमकिन है, उनके साथ आप बगैर शादी के उनके साथ अकेले में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यानी आप लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आप जानते हैं कि इसमें लोग इस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, यानी कि बगैर शादी के भी आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं। जबकि इस्लाम में इसे हराम करार दिया गया है और इसे ज़िना कहते हैं, और कहा जाता है कि इस्लाम में खुशी से भी अगर कोई किसी के साथ इस तरह के रिलेशनशिप बनाता है तो भी उसे हराम करार दिया गया है। लेकिन ऐसी सूरत में यूएई ने इन दो चीज़ों को ख़ास तौर से इजाज़त दे दी है कि आप हमारे मुल्क में आकर शराब पीना चाहते हैं, आप पी सकते हैं, आप इस तरह के रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ हैं जो इस्लाम में हराम है। अब इसके ऊपर इस वक्त जो बहुत सारी जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें बहुत सारे लोग जो इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि यूएई चाहे अपने कंट्री में टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करने के लिए आप आएँ और जिस तरह आप चाहें यहाँ पर आकर आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस मकसद के लिए चाहे उन्होंने अपने कानून के अंदर ये इजाज़त दे दी है, लेकिन इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि बीइंग अ मुस्लिम उनको ये ज़रूर पता है कि अगर वो इस तरह की चीज़ें अपने मुल्क में करते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा। तो जो इस्लामिक एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जब भी कोई भी मुस्लिम इस तरह के मुल्क जिसके ऊपर ये ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को फॉलो करे, उस पर अमल करे, अगर वो इस पर अमल नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि उसकी तबाही करीब है। उसकी वजह यह है कि कुरान के अंदर ये कहा गया है कि अगर तुम अपने पसंद से कुछ चीज़ों पर यानी कुछ लॉ को मानोगे और कुछ को तुम रद्द कर दोगे, यानी उसको फॉलो नहीं करोगे, तो तुम्हें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों जगह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़लील व रुस्वा होना पड़ेगा और सख्त सज़ा भी दी जाएगी। तो इसी को कॉन्टेक्स्ट में आकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब यूएई और अरब वर्ल्ड जो है ये बहुत जल्द तबाही की तरफ जाने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ दुनिया कमाने के लिए आप अगर इस्लाम को नज़रअंदाज करते हैं, उसके टीचिंग्स को आप किनारे रख देते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दुनिया जिस तरह आप चाहते हैं वो दुनिया आपको मिलेगी और आपके लिए आसानियाँ ही पैदा होंगी। इसलिए कि एक तरफ आपको कहा जाता है कि सब कुछ कुर्बान करके आप अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलें, और यहाँ आप अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए कानून को पीछे छोड़कर दुनिया को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे जो इस्लामिक एक्सपर्ट हैं उनका मानना यह है कि इस रास्ते पे चलकर दुबई और यूएई बजाय कामयाबी के रास्ते पे चलने के वो अपने लिए तबाही का रास्ता चुन रहे हैं। और अब दूसरा ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से
آج آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کے اندر یہ لا میں ریلیکسیشن آیا ہے، لیکن اب یہ اسی راستے پہ باقی عرب کنٹری بھی چلیں گے، اور ہو سکتا ہے کل کو باقی عرب ملک میں، چاہے وہ بحرین ہو یا آپ کویت ہو یا سعودی عرب ہو، وہاں بھی اسی طرح کے سملر ریلیکسیشن دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ آپ آ کر یہاں جو چاہیں کریں۔ اگر آپ سعودی عرب کی بات کریں تو کسی حد تک اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہونا شروع ہو چکی ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت عنقریب جو ہے آپ پورے عرب کنٹری کے اندر بالکل اسی طرح جی سکیں گے جس طرح آپ یورپ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ جس طرح کی زندگی جینا چاہتے ہیں، آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عرب نوجوان جو ہیں وہ یورپ کے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں چھٹیاں مناتے ہیں، وہاں اپنی عیش کی زندگی جیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال اب اس سے آگے کیا ہوگا، لیکن آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ کل تک آپ سڑکوں پہ تھے، جو مسلمان تھے یہ سڑکوں پہ تھے، اور وہ کنڈیم کر رہے تھے کہ فرانس کے صدر نے ایسا کیوں بیان دیا کہ اسلام میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اسلام کرائسس سے گزر رہا ہے، جبکہ عین اسی وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلم ملک اپنے اسلامک لاء کے اندر اس حد تک اس میں نرمی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے کہ حرام کو اس نے حلال قرار دینے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ جس چیز کو آپ خود ہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے دھرم کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو پھر آپ کو کیسے یہ اجازت ہو گئی کہ آپ کہیں کہ جی آپ ہمارے یہاں آ کر، ہمارا ملک ہے، آپ جو چاہیں وہ کر لیں۔ تو بہرحال یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر وہ طبقہ بھی موجود ہے جو چاہتا ہے کہ ہمیں اسلام سے چھٹکارا دلائی جائے، ہم زندگی اپنے مرضی کی، اپنے پسند کی جینا چاہتے ہیں، ہر طرح کے فریڈم ہمیں چاہیے، اس میں اللہ کا کوئی قانون ہمیں ایسا نہیں چاہیے جو ہمارے فریڈم کو جو ہے وہ ختم کرتا ہو، ہمیں اپنی پسند کی زندگی نہیں جینے دیتا ہو۔ تو اب اسلام کے اندر ایک اور جو اسلامک ایکسپرٹ جو اس پہ کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ سے کہا نماز پڑھو، لیکن بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو اس کے لیے ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، سزا آخرت میں ملے گی، اس لیے وہ کہتا ہے روزہ رکھو، لوگ کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو اسلام نے ایک راستہ بتایا کہ بھائی اس راستے پہ چلو گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، آپ نہیں چلتے ہیں تو آپ کی یہ مرضی ہے۔ اسلام میں یقیناً زور اور زبردستی نہیں ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ یو اے ای کو بھی دیکھیں تو اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو اپنے ملک کے اندر ایسے قانون نافذ کرے کہ جو بالکل اسلام کے اگینسٹ جاتا ہو، اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم بطور کنٹری ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے یا ہم اس بات کو اجازت دیں گے۔ ہاں، لیکن انہوں نے یہ ضرور رکھا ہے کہ جو لوگ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جو شراب نہیں پینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اجازت ہے، جو زنا نہیں کرنا چاہتے انہیں بھی اجازت ہے، ان کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں، اب آپ سے کل سے آپ کو یہ کرنا ہے ماڈریٹ بننے کے لیے۔ تو بہرحال یہ دو راستے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے انسانوں کے سامنے ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ہر دھرم کے اندر اچھے اور برے راستے صرف بتا دیے جاتے ہیں، اس پہ چلنا انسان کا اپنا کام ہوتا ہے، اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک خبر تھی جو آپ کے سامنے ہے، آپ کی بھی زندگی میں یہ دونوں آسانیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ چاہیں تو اس پہ عمل کریں اور چاہیں تو اس پہ عمل نہ کریں۔ اور خدا کے پورے فرمان میں اگر آپ دیکھیں جو چیز بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تم چاہو تو مجھے مانو اور چاہے تو میرا انکار کر دو، اس دونوں میں تم آزاد ہو۔